স্বাধীনতা শুধু একটি অর্জন নয়, এটি একটি জাতির চেতনা। সেই চেতনাকে ঘিরেই আজ পোর্তো শহর জুড়ে উদযাপিত হয়েছে দিয়া দা লিবারদাদে পর্তুগালের স্বাধীনতা দিবস। পর্তুগালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের 52 বছর পূর্তিকে ঘিরে পোর্তো শহর জুড়ে চলছে বিশাল র্যালি ও নানা কর্মসূচি। রাস্তায় নেমে আসছে হাজারো মানুষ, উদযাপন করছে তাদের গণতান্ত্রিক ইতিহাসকে। 1974 সালের 25শে এপ্রিল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পতন ঘটে দীর্ঘদিনের স্বৈরাশাসন ইস্তাদু নোভোয়ের। সেই সময় থেকে পর্তুগালে শুরু হয় গণতান্ত্রিক যাত্রা, যা আজ দিয়া দা লিবারদাদে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। আজকের এই দিনে পোর্তো শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় চলছে বিশাল জনসমাগম। বিভিন্ন ব্যানার, পতাকা আর স্লোগানে মুখর হয়ে উঠছে পুরো এলাকা। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ অংশ নিচ্ছেন এই আয়োজনে। র্যালির বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য এবং বিভিন্ন সংগঠনের স্লোগানে উঠে আসছে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকারের গুরুত্ব। আমি এই এই ওয়ার্ডের একজন নির্বাচিত স্থানীয় কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে শুধু এতটুকু বলি যে আজকে আমার মতো একজন বিদেশি এখানে সরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছে। কারণ কি একটাই, যে আমরা এখানে স্বাধীনতা পেয়েছি, আর সেটা পেয়েছিলাম 1975 সালের এই দিনে। একদল তরুণ সেনা এদেশের 40 বছরের যে এক নায়কতন্ত্রকে সরিয়ে গণতন্ত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে আজকে পর্তুগালে গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার রক্ষা হয়েছে এবং আজকে মানুষ এখানে স্বাধীনতা চলতে পারতেছে, কথা বলতে পারতেছে। তারই ফলশ্রুতিতে আজকের এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি বিশেষ করে আমি একজন বাংলাদেশ কমিটির প্রেসিডেন্ট প্লাস একজন স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে অত্যন্ত গর্ববোধ করি। Este é mesmo o dia mais importante de Portugal. Faz 52 anos em que nós fomos capazes de conquistar a nossa liberdade, derrotar um regime fascista que oprimia, que perseguia, que prendia, que torturava, e portanto este foi mesmo o dia mais importante de Portugal, e por isso é que é importante estarmos na rua para recordar às gerações mais jovens da importância do dia e de que ainda há muita liberdade para conquistar. Ainda há muito problema para muitos jovens em obter casa, em obter emprego digno, salários dignos, em acederem à saúde. Há muitos portugueses que ainda marcam passo a sua vida, derivado mesmo ao elevado custo de vida. E por isso é que é importante nós virmos para a luta, reivindicar os nossos direitos junto do governo português e chamar a atenção que ainda há muita coisa para conquistar a liberdade. Obrigado. Este é o dia que Portugal, os portugueses restituíram a liberdade ao nosso país. Temos liberdade para estar aqui na rua, temos liberdade para dar a nossa opinião, não temos medo que nos levem presos sem saber o motivo ou apenas porque temos uma opinião diferente daquela que o governo tem. Além do mais, assinala-se hoje 50 anos desde que as mulheres votam pela primeira vez em Portugal. No dia 25 de abril de 1976, as mulheres em Portugal votaram pela primeira vez, e votar é um direito. É um direito das mulheres e é um direito humano. Por isso que nunca nos falta abril. E é preciso lembrar, quando muita gente fala no antes, é preciso lembrar que o antes era muito redutor e o antes era muito prejudicial para a maioria das pessoas. E o antes não havia liberdade, por isso nós temos que ir para a rua e afirmá-la, porque os nossos direitos não estão garantidos. Este é um dia em que nós estamos aqui a festejar o acesso democrático do povo português à decisão dos seus próprios futuros. Estamos aqui também a relembrar aqueles que deram tudo por nós, aqueles que sofreram na ditadura, os socialistas, os anarquistas, os comunistas, os trabalhadores, as pessoas que foram tão oprimidas durante a ditadura. Estamos aqui também a relembrá-las, as pessoas que lutaram tanto para nós podermos ter aqui a liberdade que temos. একই সঙ্গে রাজধানী লিসবন সহ দেশের বিভিন্ন শহরে কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে এই দিবসটি। এই উদযাপন শুধু একটি দিনের নয়, এটি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের চলমান অঙ্গীকার, যা আগামী প্রজন্মের কাছে মূল্যবোধকে ধরে রাখার একটি বার্তা। অর্পিত অশ্রু, পর্তুগাল।